Kai metatauta periepatei ho Iesus entei Galilaiai ugar etheren entei Iudaiai peripatein. Hoti ezetun auton hoi Iudaioi apokteinai. Ende engus he eote ton Iudaion he skenopegia eipon un pros auton hoi adelphoi autu. Metabethi entoithen kai hypage eis ten Iudaian hina kai ho mathetai su. Theoresosin sun ta erga ha poieis. Hudeis gar tien cryptoi poiei kai zetei autos en paresiai einai. Eitauta poieis phaneroson se auton toi cosmoi ude gar hoi adelphoi autu epistutoion eis auton. Legei un autois ho Iesus ho kairos hoemos upo parestin. Hode kairos ho hymeteros pantote estin etoimos. Udunatai ho cosmos misein hymas heme de misei hoti ego marturo peri autu hoti ta erga autu ponera estin. Hymeis anabete eis ten eote ego uk anabaino eis ten eote tauten hoti hoemos kairos upo peplerotai tauta de eipon autos emeinen entei Galilaiai. Hoste anebesan hoi adelphoi autu eis ten eoten tote kai autos anebe u phaneros al hosen crypto. Hoiun Iudaioi ezetun auton entei eortei kai elegon. Pu estin ekeinos kai concusumos peri autu en polus en tois oculois hoimen elegon hoti agathos estin. Alloi de elegon u alla polanai ton oculon hudeis mentoi paresiai elalei peri autu dia ton phobon ton Iudaion. Ededetes eotes mesuses anebe Iesus eis to hieron kai editasken. Ethaumason un hoi Iudaioi legontes pos hutos
grammata oiden me mathekos apecrithe un autois ho Iesus kai eipen he eme didache uc estin eme alla tu pempsatos me eantis thele to thelema autu poiein Geosetai perites didaches poteron ectu theu estin ego ap hemautu lalo. Hoaf heautu lalon ten doxan ten idian zetei. Hode zeton ten doxan tu pempsantos auton hutos alethes estin kai adigia en autoi uc estin Moses dedocen humin ton nomon kai udeis ex humin poiei ton nomon time zeteide apokuteinai apechriste ho oculos daimonion ekeis tisse zetei apokuteinai apechriste Iesus kai eipen autois hen ergon epoiesa kai pantes thaumazete dia tuto Moses dedocen humin ten peritomen uc hoti ectu Moseos estin al ecton pateron kai en sabbato peritemunete anthropon ei pripomen lambanei anthropos en sabbatoi hina meluthei ho nomos Moseos emoi cholate hoti holon anthropon hugie epoiesa en sabbatoi me crinete cat opsin alla ten dicaian crisin crinete elegon un tines ecton hierosolumiton uc hutos estin hon zetusin apokuteinai kai ide parresiai la lei kai uten autoi legusin me pote alethos en egnosan hoi archontes hoti hutos estin ho Christos alla tuton oidamen pothen estin ho de Christos hotan ergetai hudeis ginoskei pothen estin ecraxen un entoi hieroi didascon ho Iesus kai legon kame oidate kai oidate pothen eimi kai ap heautu uc eredutha al estin alethios ho pempsas me hon
humeis huc oidate, ego oida auton hoti par autu, eimi kateinos me apesteilen. Ezetun auton piasai, kai udeis epebalen ep auton ten cheira hoti upo, eleruthei chehora autu. Ectu okilu de poloi epistoisan eis auton kai elegon, ho Christos hotan elthei me phleiona smeia poiesei, hon hutos epoiesen. Ekusan hoi pharisaioi tu oculu conguzontos peri autu tauta, kai apesteirai hoi archiereis, kai hoi pharisaioi hyperetas hina piasosin auton, eipen ho Iesus epikronon migron, meth hymon eimi kai hypage proston pempsantame, zetesate me kai uc hoireste me, kai hotu eimi ego humeis su dunas the elthein. Eipon hoi Judaioi pros heautus hutos melei poroi esthai, hoti hemeis uc oiresomen auton, me eis ten diasporan ton elenon, melei poroi esthai kai didaskein tus elenas, tis estin ho logos hutos hon eipen zetesete me kai uc oiresete me kai hopu eimi ego humeis hu dunas the elthein. Ende te escatei hemerai te megalei tes heorotes eis te kei ho Iesus kai ekraxen legon eantis tipsai erkesutho pros me kai pineto, ho pistoion eis eme kathos eipen he graphe potamoi ectes koilias autu reoisosin judatos zontes, tuto de eipen peritu pneumatos ho emelon lambanein hoi pistoisantes eis auton upo gar en pneuma hoti Iesus udepo edoxasthe. Ectu oculu accusantes ton logon tuton elegon, utos estin alethos ho prophetes, alloi elegon utos estin ho Christos,
hoide elegon megar ectes Galileias ho Christos elgetai, ugre graphe eipen hoti ectu sperumatos David kai apo Bethlehem tes komos hopu en David elgetai ho Christos. Suchisuma un egeneto entoi hoculoi diauton. Tines de etheron ex auton piasai auton al udeis epebalen ep auton tas keiras. Elthon un hoi hyperetai pros tous archiereis kai pharisaius kai eipon autois ekeinoi diati uk egagete auton apekrithesan hoi hyperetai udepote elalesen phutos anthropos apekrithesan hun autois hoi pharisaioi me kai humeis peplanesuthe metis ekton archonton epistoisen eis auton ekton pharisaion al ho oculos phutos ho me ginoskon ton nomon eparatoi eisin legei Nicodemos pros autus ho elthon pros auton to proteron eis hon ex auton me ho nomos humon crineiton anthropon ean me accusei proton par autu kai gunoi ti poiei apekrithesan kai eipan autoi me kai su ectes Galileias erau neson kai ide hoti ectes Galileias prophetes uk egeiretai